happy to say it's signed. The deal's all signed. Strait is already partially open, but it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely open. But Iran will not have a nuclear weapon. They fully agreed to that, and hopefully it's going to be a good relationship. ईरान से मुआहदे पर दस्तखत हो गए, अब नहुमस खुल गई। मुआहदा इंतहाई शानदार है। अमेरिकी सदर ट्रंप की फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान के पास अब जौहरी हथियार नहीं होगा। ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने की उम्मीद है। अहम बात यह है कि तेल की कीमत गिर रही है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है। मुआहदे की तफसीलात दस्तखत के बाद जारी करेंगे। नायब सदर जेडी वेंस दस्तखत की तकरीब में शिरकत करेंगे। मैं भी शरीक हो सकता हूँ। ईरान में अब समझदार और ज़हीन क़यादत मौजूद है, जिसने अमन का रास्ता चुनकर दानिशमंदी दिखाई है। ईरान तयशुदा मंसूबे पर अमल नहीं करेगा तो पाबंदियां नहीं हटाई जाएंगी। आपने हुम्मस जुम्मे को मुकम्मल तौर पर खोल दिया जाएगा। सदर मैक्रोन का कहना था ये मुआहदा आलमी मैशत और दुनिया भर के अमन के लिए फैसला कुन साबित होगा। Well, we already signed the deal digitally yesterday, and we'll be releasing the text this week. And what everybody will see is that Iran doesn't get a dime of money unless they perform their obligation. ईरान और अमेरिका ने इतवार को मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। मुआहदे का मतन रवा हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुआहदे पर अमेरिका की जानिब से सदर ट्रंप और उन्होंने दस्तखत किए। ईरान की जानिब से मुज़ाकराती वफ़द के सरबराह मोहम्मद ग़ालिबाफ ने दस्तखत किए। जेडी वेंस ने भी ये बता दिया, अमेरिका अब ईरानी हुकाम से बराह रास्त बात कर रहा है। ईरान अफज़ूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा ख़त्म करने और एटमी प्रोग्राम की जांच पड़ताल की इजाज़त देगा तो उसे आलमी मैशत में खुशामदीद कहा जाएगा। पाबंदियों में नरमी होगी। ईरान ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है तो अमेरिका भी ईरान से ताल्लुकात बेहतर बनाएगा। मुज़ाकरात शुरू करने के लिए अभी हतमी मुआहदा होना बाकी है। जंग रोकने और मुज़ाकरात शुरू करने के लिए इत्तेफाक करना अहम कदम है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं, रहबर मुअज़्ज़म ने मुल्की मफादात की शक़ें शामिल करने में मदद की। पासदारान इन्क़लाब ने मतन पर तवील मुशावरत के बाद हिमायत की। अमन मुआहदे से ईरान और खित्ते में नए मौक़े पैदा होंगे। मफाहमत की याददाश्त महीनों की मुसलसल बातचीत का नतीजा है। ईरानी सदर ने अब्बास अराग़ची, चीफ मुज़ाकरात का बाकर ग़ालिबाफ समेत मुज़ाकराती टीम का शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, जेनेवा में दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का अमल शुरू होगा। अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब को फ़ोन, इस्लामाबाद मुआहदे के मदरजात से आगाह किया। अमन के लिए सऊदी अरब के किरदार को सराहा। अब्बास अराग़ची के तुर्किया, इराक और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ते। माह 16 दिन की बेपनाह आजमाइशों के बाद ईरान, अमेरिका, लुबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया। इस तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी। इस तकरीब की मेजबानी पाकिस्तान की होगी। जंग के शोले बुझाने और अमन के क़याम के लिए फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने शब और रोज वक्फ कर दिए। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने गैर मामूली किरदार अदा किया। पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती है। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तीसरी आलमी जंग के बादल छट गए। ईरान अमेरिका में तारीखी इस्लामाबाद मुआहदा जुम्मे को होगा। मुआहदे की तकरीब जेनेवा में होगी। मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा, जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज तुलू हो गया। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमेरिका और ईरान ने तमाम मुहाज़ों पर फौजी कार्रवाई के मुस्तकिल खात्मे का ऐलान किया है। फरीक़ैन ने मुश्किल हालात में सब्र व तहम्मुल और दानिशमंदी का दामन नहीं छोड़ा। अजीम कामयाबी पर मौरख़ पाकिस्तान का नाम सुनहरे हरूफ से लिखेगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का जिक्र किए बगैर अजीम कामयाबी अधूरी है। जंग के शोले बुझाने के लिए फील्ड मार्शल ने शब रोज़ मेहनत की। मुझ समेत पूरी कौम फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश करती है।
But before the Geneva, if there would be some visits to regional states, yes, that's on the agenda. As soon as it's finalized, I'll inform you. Yes, we do plan to have a visit to a number of regional and neighboring countries before that. لبنان اسلام آباد معاہدے کا اہم حصہ ہے. لبنان کی سیکیورٹی کے بغیر کوئی معاہدہ آگے نہیں بڑھ سکتا. امریکہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے اقدامات کرے. ہم معاہدے کی پاسداری کریں گے. ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے معاہدے پر پہنچنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اپنے نقصانات کو بھلا دیا. ہم کبھی نہیں بھولیں گے امریکی اور صہیونی جارحیت میں ہماری قیادت کو شہید کیا گیا. اثاثوں کی بحالی اور جنگ میں نقصانات کا معاوضہ بات چیت کا حصہ ہے. مسلط کردہ جنگ کا معاوضہ طلب کرنا ہمارا حق ہے. امریکہ پراعتماد بحال کرنے کے لیے طویل راستہ طے کرنا ہے. ماضی کے تجربات کی وجہ سے امریکیوں پر اعتماد نہیں. جنیوا میں معاہدے کی تقریب سے پہلے خطے کے ملکوں کے دورے ایجنڈے میں شامل ہیں. پڑوسی ملکوں کے ساتھ معاہدے پر دستخط سے متعلق گفتگو ہوگی. عالمی رہنماؤں کا ایران امریکہ معاہدے کا خیر مقدم. پاکستان کی کامیاب سفارتکاری کو قابل ستائش قرار دیا. چین، قطر، متحدہ عرب امارات، لبنان، فرانس، جرمنی، اٹلی دیگر ملکوں نے معاہدے پر اتفاق کو اہم اور تعمیری قرار دیا. قطر کے وزیر اعظم کا پاکستان سمیت ثالثی کرنے والے تمام ملکوں سے اظہار تشکر. برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر کی امریکہ، پاکستان، قطر اور دیگر ثالث کاروں کو مبارکباد. جاپان اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم نے بھی معاہدے کو سراہا. ترجمان چینی وزارت خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کوششوں کو سراہا. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے کہا معاہدہ تنازع کے پرامن حل کی جانب اہم قدم ہے. امن معاہدہ کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کے ذریعے امن کی طرف اہم قدم ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے امن عمل کو آگے بڑھانے پر وزیر اعظم شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کیا. علاقائی استحکام کے لیے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی ثابت قدمی کو سراہا. کہا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سمیت تمام ملکوں کی سفارتی ٹیموں نے اس کامیابی کو ممکن بنایا. وزیر داخلہ محسن نقوی نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا. ایکس پر لکھا کہ فیلڈ مارشل نے ایک بار پھر کر دکھایا. اس بار انہوں نے صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے کردار ادا کیا. پچھلے 75 سالہ تاریخ کے اندر اگر اس قسم کا تعاون پنڈی اور اسلام آباد میں ہوتا تو ہو سکتا ہے کئی ایسے بہت سے سنگ میل ہم نے عبور کر لیے ہو. راولپنڈی اسلام آباد کے تعاون سے مشکل مرحلہ پایہ تکمیل تک پہنچا. ایسا تعاون پہلے ہوتا تو کئی سنگ میل عبور کر چکے ہوتے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں خلیج ملکوں کے بھائیوں سے کہتا ہوں اختلافات ختم کریں. یہ سنہری موقع ہے. امت مسلمہ کے لیے ایک ہو جائیں. اسپیکر قومی اسمبلی یاس صادق نے کہا پاکستانی قیادت کی انتھک محنت اور کوشش سے امریکہ ایران معاہدہ عمل میں آیا. وزیر اعظم اور ان کے نائب فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کاوشیں قابل ستائش ہیں. پاکستان کی قیادت نوبل امن انعام کی حقدار ہے. فیلڈ مارشل لیڈر کی طرح ابھرے ہیں اور لوگ دنیا میں لیڈروں کو ٹرسٹ کرتے ہیں گیدڑوں کو نہیں. تو جو جس نے کمال کیا اس کو سرائیں گے بھی اور سر پہ ہی بٹھائیں گے. وہ ہماری قوم کا جھومر ہے. اس نے انڈیا کے ساتھ ساتھ یہ مارکا کر کے یہ تو ہم نے 75 سال سے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا. فیلڈ مارشل عاصم منیر قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں. ہم معاہدے کا تمام کریڈٹ فیلڈ مارشل کے سر ہے. فیلڈ مارشل کی کوششوں سے پاکستان کو 75 سال میں پہلی بار دنیا میں نمایاں مقام ملا. آج ساری دنیا فیلڈ مارشل کی بات مان رہی ہے. سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں ہمیں فیلڈ مارشل کی صورت میں ایک بہترین لیڈر ملا. لیڈروں پر ہی بھروسہ کیا جاتا ہے. گیدڑوں پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا. فیلڈ مارشل نے انتھک محنت سے پاکستان کو ورلڈ آرڈر میں لا کر کھڑا کیا. اسلام آباد معاہدے کے ثمرات. متحدہ عرب امارات نے ایران کو $3 ارب کی پہلی قسط جاری کر دی. ایرانی میڈیا میں بتایا پیش رفت خطے کی معاشی بہتری کے لیے ایران اور امارات کے درمیان بڑے مالیاتی معاہدے کا حصہ ہے.
نجی اماراتی طیارہ آج ابوظہبی سے فنڈز لے کر تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر اترا. دو طرفہ معاہدے کے تحت ایران کی پھنسی ہوئی رقم آہستہ آہستہ جاری کی جائے گی. اماراتی حکومت نے معاہدے کے تحت ایران کو 10 سے 20 ارب ڈالر دینے کا وعدہ کیا. عالمی میڈیا پاکستان کی امن کوششوں کا معترف. CNN نے خصوصی رپورٹ میں لکھا پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان اہم سفارتی پل بن کر اٹھا جس نے اپریل میں دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کی میزبانی کی. پاکستانی حکام نے فریقین کے درمیان امن کے تجاویز کا تبادلہ کرنے اور جنگ بندی کو بڑھانے میں مدد کی. پاکستان کے ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات. پاکستان کے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو امریکی صدر ٹرمپ نے پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امن کوششوں میں مثالی کردار دیا. تاریخی امن معاہدے میں پاکستان اور قطر نے اہم ترین ثالث کا کردار ادا کیا. کیلیفورنیا میں امریکی فضائیہ کا B-52 بمبار طیارہ گر کر تباہ. امریکی میڈیا کے مطابق طیارہ ایڈورڈ ایئر بیس پر ٹیک آف کے فوری بعد گر کر تباہ ہوا. اور پنجاب کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا. وفاق کی طرح پنجاب ملازمین کی تنخواہوں پینشن میں 7% اضافہ تجویز کیا جائے گا. ذرائع وزارت خزانہ پنجاب کے مطابق بجٹ کے اعداد و شمار کو حتمی شکل دے دی گئی. بجٹ میں سوشل سیکٹر کو ترجیح دی جائے گی.